हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ब्राउन कलर, ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है पिंक कलर और ये है ब्लू कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। सर्कल, क्या है किड्स? ये है सर्कल। क्रॉस, क्या है किड्स? ये है क्रॉस। क्रेसेंट, क्या है किड्स? ये है क्रेसेंट। ट्रेपेजम, क्या है किड्स? ये है ट्रेपेजम। हार्ट, क्या है किड्स? ये है हार्ट। हेक्सागन, ये है हेक्सागन। ब्राउन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्राउन कलर। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है ग्रीन कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। पिंक कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है पिंक कलर। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। डार्क ब्लू कलर,
तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सर्कल, क्रॉस, क्रेसेंट, ट्रेपेजम, हार्ट, हेक्सागन। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।